दक्षिण जयपुर के 36 नंबर वार्ड स्थित एक आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति का निरीक्षण किया वार्ड कॉर्पोरेटर ने। कार्यकर्ता समय पर नहीं आती, बच्चों को पोषण युक्त भोजन नहीं दिया जाता और दस्तावेजी कार्य भी ठीक से नहीं हो रहा। राजधानी के दक्षिण इलाके में स्थित राजनगर में एक आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाली खुद देखी वार्ड 36 के स्थानीय कॉर्पोरेटर ने। शनिवार को वे स्थानीय अभिभावकों की कई शिकायतों के बाद वहां पहुंचे। अभिभावकों का आरोप है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स का व्यवहार खराब है, जिससे बच्चों की उपस्थिति घटकर सिर्फ 4-5 रह गई है, जबकि नामांकित बच्चों की संख्या 35-36 है। भोजन की गुणवत्ता भी खराब है। चावल दाल में कीड़े और मकड़ियां मिलती है। सफाई और स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। कॉर्पोरेटर ने भी निरीक्षण पे पाया कि भोजन सामग्री बच्चों के खाने लायक नहीं और यह बच्चों की सेहत के लिए खतरा है। उन्होंने यह भी बताया कि बीते 4-5 महीने में अंडे की आपूर्ति बंद है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वर्कर से बात कर भविष्य में जिम्मेदारी के साथ काम करने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि यह मामला विभाग तक पहुंचाया जाएगा। जयपुर दक्षिण चमुनी राजनगर वार्ड अंगनवाड़ी सेंटर সেখানে আজকে আমি এসেছি ভিজিট করতে। আমি গত পরশুদিন একটা কমপ্লেন পেয়েছি যে এখানে নাকি চাল ডাল একদম কেরি ধরা মানুষকে দেওয়া হয় না। তার জন্য আমি কমপ্লেন পেয়েও আমি এদিকে এলাকাতে বেরিয়েছি। বেরিয়ে সবার সঙ্গে একটু সবাই যারা যারা বাচ্চা এখানে আসে তাদের গার্জেনের সঙ্গে কথা বলেছি যে আপনারা স্কুলে বাচ্চারা যায়নি, বাচ্চারা ঠিকঠাক মানে যায়নি, তারপরে পরিষেবা পাচ্ছেনি। তো কিছু কিছু মা বাবা মানে গার্জেনরা বলেছে যে স্কুলে বাচ্চা আমরা কি করতে যাব, পাঠাবো, বাচ্চা তো ঠিক মতন কিছু পায় না, ডিম পায় না 4 মাস ধরে। তো যাই হোক, তো আজকে আমি স্কুলে এসেছি, তো এসে ওয়ার্কারও পেলাম, একদম হেল্পারও আছে, আর বাচ্চা 4 জন এসেছে। তো ওনাদের সঙ্গে কথা বললাম, তো কিছু অভিযোগ আসে। আর ওয়ার্কার বলছে যে চাল ডাল কিভাবে দেব, কেওয়াইসি ঠিক নেই, আধার কার্ড গুলো আপডেট নেই, তো কিভাবে আপডেট করাতে হয়। তো এখন আমি গার্জেনদের সঙ্গে কথা বলছি যে কিভাবে আপডেট আপনারা করাবেন। তো এই কমপ্লেন আর কি। আর চাল ডাল যদি কেরি ধরা, আমি সিডিও ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলেছি যে আপনারা চাল ডাল গুলি কেরি ধরা আছে, তো এইগুলি আপনারা, তো ম্যাডাম বলেছে যে আমরা এগুলি যদি কেরি ধরা থাকে আমরা এগুলি रिटर्न चेंज कर देवो। इस घटना को लेकर इलाके में बच्चों की स्थिति और भविष्य को लेकर चिंता और सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना है समाज कल्याण विभाग इस पर क्या कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फैक्ट फाइंडर।